Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa azuma syanu al-qail qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa bati'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan si mulja Kiai Haji Mudarris Abdul Wahab. Insyaallah sekecaki bakal Rabu si abdina sangat amuljaki tertakzimi ajunan si mulja Kiai Haji Muzayyanul A'mal. Si abdina juga sangat amuljaki tertakzimi ajunan si mulja Kiai Abdul Basit. Si abdina juga sangat amuljaki tertakzimi ajunan si mulja Kiai Mansur. Juganan ajunan si mulja Kiai Abdul Hamid. Sarengan juganan ajunan si mulja Al-Ustadz Raqibuddin. Sarengan sedaya para kiai, sedaya para guru, tokoh masyarakat, para sepoi kak dinto tempat, senyuun pangaporah abdina tak bisa nyebut asma agung ajunantung persitung, namung sama sekali tak ngurangi rasa hormat ben takzim abdina dek para ajunan seteja. Si abdina amul jaki tor abdina takzimi sahibul hajah, sahibud dakwah, tuan rumah sekaligus ketua dari grup Gempar, Gerakan Pemuda Generasi Muda Penerus Agama Rasul. Ajunan si mulja Haji Hosah, Haji Hosairi. Sarang seteja keluarga besar kak dinto tempat tak ketinggalan seteja cakancah grup se tergabung di dalam aliansi kak dinto pada grup GRB, Iqbas, Granat, Gana, Gempur 59, maknem munyamak itu. Gresida, Garda Sunni. Kenapa gitu? Ospem lagi. Ospem GR. Sarang seteja cakancah, seteja si hadir imalam ariso mangken kak dinto, seteja family, seteja tatangkeh, seteja muhibbin, setanpa terkecuali abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kento kotu podut on launan. Mana bita podut on launan gerungan teti korban gitu. Jadi penduduk on launan
sambil lalu nunggu Gus Deris tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaban rahmat, hidayah, maunah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abdina ban ajunan imalam ari samangkene kasokani kaangkuy arang sarang alaksana ki setong kegiatan semalar muka kegiatan kento tetia salah setong geledek. Tetia salah setong dek undek jembatan dek ka abdina ban ajunan kaangkuy sajan semak idilem mengaole pangapora rahmat ban ridha ipon Allah Subhanahu wa taala ban syafaat ipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kadu kala epon solawat sarang salam semoga tetap menyatorakina deka ajunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban pangarep abdina ban ajunan sateja keluarga abdina ban keluarga na para ajunan tantretan abdina ban tantretan na para ajunan nak foto abdina ban nak foto na para ajunan bengesepo abdina ban bengesepo na para ajunan sarang seteja keluarga na abdina ban ajunan tatang ke abdina ban ajunan kenginga syafaat epon beliau iyakoh sebagai umat ta kenal sarang beliau kasarang sampai dek ka swarga na Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tretan sisami mulja si abdina amuljaki tor abdina ta'zimi ngireng malam ari samangken abdina ban ajunan arang sarang tawasau bil haqqi tawasau bis sabri batang pasenga idilem kabenderan batang pasenga idilem kasabaran alaksanaki perintahna Allah ban ajawi larangna Gusti Allah. Kala bencara panapa kala bencara mirang aki cerita udin orang-orang bagus orang-orang soleh orang-orang sekerat tu ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cak matura nang ngireng malam ari samangken tak ceritaan saos thank on laonan saos. Apa saja cerita ke si surapi datu babah cerita. Ki cereng keng ittiba ngireng lalampana Al-Qur'an teritan. Al-Qur'an kitab socena abdina ban ajunan kento. Sebiasai mau sareng abdina ajunan kento esena 2/3 cerita. Al-Qur'an kento esena 2/3 cerita berarti 75% esena Al-Qur'an kento cerita na peserah cerita na orang-orang soleh cerita na para nabi cerita na para rasul cerita na orang sekerat tuka Gusti Allah bahkan cerita na orang jahat sekali cerita di dalam Al-Quran cerita na Namrud cerita na Fir'aun cerita na Qarun dan lain nah lah kadin to apa maksudnya mak Al-Quran sampai ese 2/3 cerita. Mak sampai 75% Al-Quran kento ese na cerita. Panapa maksudnya? Lakar Allah kak dinto simple, sederhana, tak nuntut banyak dari abdina ban ajunan dalam ajalan ika audian kun coma ipakon akabai cerita na audi cungkus bagus. Engki. Ipakon akabai cerita na audi cungkus bagus. Tak usah teti kiai teretan punten. Tak kotu teti ustad punten. Engki tak kotu teti orang soki. Isa umpama pas teti orang soki ben Allah penting teti orang soki selam be mun andi lo parlo bedega parloan pesantren madrasah agama neng de ada. Isa umpama ben Allah pas teti orang melarat tak apa-apa juga. Sepenting orang melarat si bagus cerita. Cerita maka teti orang soki mun rasani tetangke panare ben malam. Engkau make soki mun agaruan ja tak teroek. Arapa mi dia celang mulos burin nih kok. Engki. Jadi sepenting abdina ban ajunan bagus cerita na. Pasti tadi kiai si bagus cerita na. Pasti tadi ustad si bagus cerita na. Pasti tadi reng miskin si bagus cerita na. Pasti tadi orang soki si bagus cerita na. Pasti tadi pejabat si bagus cerita na. Tadi apa bisa si penting bagus cerita. Karena abdina ban ajunan ku laku ting ajabis ka Gusti Allah sobung boleh kun coma nyetor akina cerita naudi cungkus bagus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mentersa kento abadena. Amin Allahumma amin. Maka abdina ban ajunan kento
gabungan pemuda siapol kompol gak dinto kala ben-benyal nyama mulai gila kento. Termasuk saya akeduan acara semakin gempar generasi muda penerus agama Rasul. Kento deri nyaman. Generasi muda penerus agama Rasul. Manter pada ben nyaman. Amin Allahumma. Amin. Tolong abdi ben ajunan dari berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam kecenderungan, apolong abdi ben ajunan kangkui arang sarang masemak ka Gusti Allah. Si penting abdi ben ajunan kento nikke dak kadabuna Gusti Kanjeng Nabi. Panapa dabuna Kanjeng Nabi khairun nas. Sakus-bagus manusia dabun Kanjeng Nabi. Sakus-bagus manusia. Beni kiai punten dawun Kanjeng Nabi beni ustad, beni reng soki, beni reng miskin, beni reng tani, beni pabisnis. Sakus bagus sama nusari ada dawun Kanjeng Nabi amfa'uhum linnas yari orang se paling amanfaat dak ka orang lain. Amanfaat ka orang lain gitu kan tak kudu dadi kiai, tak kudu dadi orang soki. Agaduan ilmu amanfaat lebat ilmuna. Agaduan arta amanfaat lebat artana. Agaduan tenaga, manfaat lebat tenagana. Agaduan pemikiran, manfaat lebat pemikiran. Si penting manfaat dek orang lain. Karena macam-macam gitu cerita. Tinggal terjun ke masyarakat kento abdina ben ajunan macam-macam profesina. Allahumma sholli ala Muhammad. Eki beda si tinggal terjun ke masyarakat dadi kiai, dadi sepo, dadi kiai. Eki beda si dadi ustad. Allahumma sholli ala Muhammad. Eki bada si terjun ting debak ke masyarakat kento, bada si keratu perempekna. Eki bui sepo sarang masyarakat, mun bada perempeken, buru na perempeken ke kento. Bada juga orang kento ting terjun ke masyarakat, bada si kalebun, bada si DPR, engki bada si MC akati ustad kento, ustad Rokib, engki ustad. Asman ajunan ustad. Ustad Muhaimin, Masya Allah. Tina kaleb. Kati Ustad Muhaimin, MC kento hebat cerita. Hebat kati apa? MC kento tak hebat tak MC kento. Make kiai rosoro mun men MC. Engki. Sana Ustad kiai rosoro kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Thank you. Kani soro kiai gitu. Abadan gula muntai panggil bentan Muhaimin kento tak tahu ke panggung. Itu panapanya master of ceremony cebonang. Master of ceremony. Ibadah si terjun ke masyarakat kento suarana si keratu dadi kori, dadi tukang sholawat. Bada si terjun ke masyarakat kento beda si cengil beda juga beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Macam beda si cengil gitu. Beda si terjun ke masyarakat tapi abdi ben ajunan kento sanausa meler, sanausa cengir, tapi dadi tabing dadana perjuangan. Dadi tabing dadana perjuangan kento biasan teretan, biasana. Profesi panapa bisa si penting dadi tabing dadana perjuangan kak dinto biasana nak foto nak ipamulja sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi macam-macam profesi jadi pon hibur. Tergantung abdi ban ajunan amanfaat ka orang lain. Amanfaat ka orang lain kento separlo. Biasana profesi panapa bisaos. Meler kati panapa bisaos. Kor teti tabing dedena perjuangan. Teti tabing dedena perjuangan kento biasana beni cuma aben terus katopoto ne pamulja sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Ngereng olati. Pasera Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kento sebelum beliau kento masuk Islam, beliau kento orang angko cerita. Orang angko. Jadi beda orang kento saya terjun ke masyarakat kalaben kaangkon nah. Ikata aku ben masyarakat. Mun lekadung asebu masyarakat tako.
Akhirnya pas dadi tukang udeg. Dadi tukang udeg ke masyarakat. Dadi tukang udeg ke cakancan. Menepi beda parlona pesantren, parlona lembaga, parlona aliansi, ben parlona macam sama aja. Maka itu pas dadi tukang udeg. Ayo nyumbang sekecaki beda parlo, beda acara, ayo cakancan nyumbang. Mun tak nyumbang awas deki. Mun tak nyumbang ilang deki. Jadi orang itu tinggal ngidingaki takut kakabi. Tanya aki ben kancan, ben kancan tanya aki, ben mah caman-caman deh iya. Cering tak oleh caman-caman. Apa mun tak yancam tak nyumpeng ke ko. Mun tak yancam tak nyumpeng ceringan make Al-Qur'an. Ceringan anu itu bekas santre uning tekani isagoni. Nah Al-Qur'an rumakan khul min amwalihim shadaqah. Pakon kala ben Allah. Pakon kala serap seret hibi gitu. Khul min amwalihim shadaqah. Tapi punten cuma kok nako. Lah kita coba segi buru orang sega tiga dintok biasa nak beni cuma nak foto ni pamulje ben Allah. Sayyidina Umar bin Khattab kan itu sebelum masuk Islam dari tan. Sebelum beliau masuk Islam, beliau kan itu orang angko. Orang takok kapi mun Sayyidina Umar kan itu ampun agak duan pendapat, ampun mira, kapan lah mira orang selain. Apa Sayyidina Umar itu angko. Tapi tinggal ampun masuk Islam, pas dadi tabing dedena perjuangan. Jadi tabing dadana Rasulullah Sayyidina Umar kak dinto teritan pas jadi tabing dadana Rasulullah jadi tabing dadana perjuangan beliau kento beni cuma aben saya pamulja sarang Gusti Allah terus kena foto nih pamulja sarang Gusti Allah. Amin Allahumma. Aga duan potreh bini asmana Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha pas eka raji sarang Rasulullah. Ta'ala tadi reng delem teritan. Mulai eka raji Rasulullah. Siti Hafsah itu kan putra Sayyidina Umar, ikraji sareng Rasulullah. Sayyidah Buna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ada bu waktuna Rasulullah sarenaki nang compok gula. Rasulullah itu kan sarenaki nang dalam Sayyidah Aisyah. Waktuna Rasulullah sarenaki nang compok gula nika biasa. Tangas tete ka aurat, jaringan laki gula. Salah staren kini ke pas Abu Bakar sarenaki nang setiin Rasulullah gula tangas tete ka aurat innama huwa abi wa zauji Rasulullah lake gula Sayyidina Abu Bakar aba gula reng sepola ke gula. Jadi biasa tangas tete ka aurat ilm compok. Ah tinggal ampun Sayyidina Umar kento isarenaki nang setiin Rasulullah setiin Abu Bakar gula maka beda ilm kamar ipaseret tali nang kalampi karena beda jenazah beda kuburan beda mayit se tak mahram sarang Sayyidah Aisyah ipaseret tali nang kalampi kento mun orang bini lambe orang bini ngas tete beda ilm Roma bi tibien polan beda kuburan si beda ilm kubur beni mahram mah ngastete ke aurat mun samangken kan lain samangken kita batok letok terita thank you Allahumma Muhammad kita agaduan putra Sayyidina Umar kento asmana Abdullah bin Umar beliau kento pas teti perawi hadis ketiga terbanyak. Itu putaran Sayyidina Umar, putaran ring angko. Putaran Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Bahkan, mana biabtina ben ajunan ngolati sejarah, membaca sejarah, beda pemimpin hebat nang abad awal-awal Islam kento asmana Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kento dari atil 2,5 tahun, 2,5 tahun beliau kento memimpin, memerintah. Sampai dari atil kento tinggal oleh 2,5 tahun. Kapan beda panggilan kangkui ngalak zakat dak ke Baitul Mal, masyarakat itu subung ring datang. Apa-apa masyarakat itu sedaja ampun soki sedaja, masyarakat itu ampun sedaja ampun sejahtera. Bahkan itu buaki waktu Umar bin Abdul Aziz kento tadi pemimpin, macan kento tanda ngakan kambi. Macan biasa kan mun bedembi pada ban koceng ngatela cuko langsung isalbek. Waktu Umar bin Abdul Aziz kento tadi pemimpin, macan kento ketila ketemu bedembi tak ngakan punten. Bola karo agelenun bola tak ikakan. Ngakan panapa? Bola akan reba bola. Nanti
Sampai akhirnya beda setong orang masuk ke dalam hutan, ke dalam alas. Pas ternyata ngatelak beda macan ngakan embi. Pas ais tirja, maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banapa sampian can kancan? Anapa sampian mak maca inna lillah? Ngara pamimpin si Adil kak ropon subung umur samangken. Mi senika karwa gula jiling aki macan ngakan embi ande kambi pole. Mun mulai riberin tanda kambi macan karwa. Ternyata tinggal keluar dari alas pas sebung umurongku Umar bin Abdul Aziz. Le Umar bin Abdul Aziz kento ternyata juga termasuk salah setong potona Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kento agak duan potra asmana Asim. Setong waktu na dadi khalifah Sayyidina Umar kento aleng-leng nang Madinah aronda. Tinggal malam biasa Sayyidina Umar kento aronda perapan dadi pemimpin. Takok beda masyarakat sa kebutuhan panapa, keperluan kesulitan panapa. Aronda Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar kento pas alengki istirahat nang iadeen ro mana orang. Nang iadeen tabing orang. Parapan istirahat Sayyidina Umar tak sengaja mireng aki beda dialog embu ben anak. Sembu ben anak gitu parapan ada dialog embu kento si anak gitu parapan agelui susu ijual laku. Si anak ajual susu agelui susu ijual laku. Embu kento pada bu encan embun bing. Napa bu? Susu najia mun ijual laku sengak je kalau pai campur aing bing. Muntai campur aing sakoni bedena bila gelem soking kok ben-ben niku. Encan sembu. Anak itu jawab, jareng anak ngastete, reng bini soleha jawab, wampun bu, tapi paling aki ben Sayyidina Umar, cepon horor penipuan gitu. Jawab sembu, do apa ping, mapangi di ngaki na Sayyidina Umar ben. Sayyidina Umar tak kira tahu, paling asarin setiap ben rajin itu lemai. Jawab sebini, anak itu jawab boleh. Engki bu, ingka na Umar la ya'lam, farabbu Umar a'lam. Ingka na Umar la ya'lam, farabbu Umar a'lam. Mun Sayyidina Umar bisa tauning. Mun Sayyidina Umar bisa asarin samangkin combon. Keng mun pangeran Sayyidina Umar pakun uning tak pernah asarin. Jawab sembu, iya mun daya tak tahu ping. Lah cek campur aing kok. Kita orang bini hebat. Untuk pak kering bini tak apa tepak. Apa naga lui susu jual laku. Pambun ngucap ping. Cek kalau pai mun jual susu laku susu na campur aing malay banyak hasil lah. Jawab pun orang bini tak apa tepak. Abu tahu sabo lo. Penteran gula bu iko. Mun tepak kasih tak apa tepak. Jadi kento ternyata orang bini kento perang men Sayyidina Umar dialog kah langsung tak nginep kalakun na kento. Langsung kalakun naga dinto Sayyidina Umar langsung namui karoma si malam lagi. Tamui sarang Sayyidina Umar potrana Asim kento ibekta tinggal depak ke tempat. Tinggal depak ke tempat ternyata pas teker recet sembu kento. Takok keng Yoko mau ban Sayyidina Umar ternyata pas alamar anak biniin kento. Anak biniin si malam itu lamar sarang Sayyidina Umar paling akida ka potrana Asmana Asim. Dari perkawinan kento agaduan potra bini Asmana Ummu Asim. Si Ummu Asim kento karatu deka salah setong pembesar Bani Umayyah Asmana Abdul Aziz bin Marwan. Dari perkawinan kento pas agaduan potra Asmana Umar bin Abdul Aziz khalifah kelima si Adil luar biasa. Foto na Sayyidina Umar, foto na orang angko. Jadi biasa na orang kento manabi angko. Orang gak dinto angko agak tiba nama mun teti tabing dia na perjuangan biasa ipamulja ben Allah. Amin Allahumma. Amin. Diparingi challenge ben Allah kangku sadar kangku itu ti orang si bedeneng egar dah terdepan di dalam perjuangan. Teritan si sami mulja, si abtina mulja kitor abtina ta'zimi, maka abak kento tadi panapa bisa sepenting amam faada ka orang lain. Dabuna Sayyidina Umar, saya cerita kiburu. Dabuna Sayyidina Umar, kangku itu orang si amam faada ka orang lain gak dinto, paling punten beda telok syarat. Panapaan syarat si telok kento? Allahumma shalli ala Muhammad. Kento sambil lalu gunung gugus deris thank beliau kento insyaallah ki bede perjalanan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Maka abdina ban ajunan si penting manfaat dek ka orang lah. Dapun Sayyidina Umar berdetelok syarat kangkui bisa ibitong sebagai orang yang manfaat dek ka orang lain. Syarat saya pertama ben utama ingki keto husnuddin. Panapa husnuddin? Agama na kotu bagus. Kotu agama na bagus. Tak langkong sapa ora teritan. Ngukor bagus ben puntana orang ka dito mangkana tak ning okor kalaben benyaan tunyana. Kalaben benyaan kemewahan tunyana tak ning okor ben ka dito. Karena samangken keto zaman akhir. Kadang ngukor bagus ben puntana orang kento yokor kalaben ketunyana. Tak langkong sapa ora munarwa bagus bun roh. Arapa mi deui Roma na genteng motor ben taun abawa. Tak ning ngukor ketika dito. Apa nap tak corok deki abdina ben ajunan. Engki. Tak corok deki. Ngerek. Misalkan itu apa? Ngerek ngolati. Sejarah udin orang-orang paling bagus dalam dunia kento. Pasera orang saya paling bagus dalam dunia kento. Sebisai pun tut teladan. Sebisai kebaik contoh sarang abdi ben ajunan di dalam kaudian dalam dunia. Eki kento para nabi ben para rasul. Le para nabi ben para rasul kento macam-macam cerita. Eki beda sesoki nabi kento tapi benyaan semiskin nabi ben rasul. Mulai dari nabi si pertama bang sepo abdi ben ajunan paling teki eki kento Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kento cerita. Nabi Adam kento beliau kento profesin benih kiai. Benih ring soki Nabi Adam profesin. Panapa? Ring tani. Beliau kento atani Nabi Adam. Manusia pertama si atani dalam dunia kento Nabi Adam alaihissalam. Mangkan mana Nabi beda orang ki budi pesantren seumpama muntuk berprestasi. Ki budi pesantren orang kadinto luar biasa. Ki budi pesantren murok sampai jadi pengurus tapi ternyata tidak baka masyarakat, tidak baka compon pas atani benih yang tak barokah ilmu na punten. Mun atani na sesuai ben hukum syariat, sesuai ben tuntunan Kanjeng Nabi, pada barokah ternyata. Anca Nabi Adam atani, masa yang Nabi Adam tak oleh barokah. Mi beda Nabi tak oleh barokah tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita Nabi Adam alaihissalam kan Nabi beda orang tampe lebur atani setahun kan telo kali tak lem ambu sa atani tambu sekali sa atani jalo panglo nuron dari Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam. Kibada Nabi kento siya kajian Nabi Daud alaihissalam. Katiban apa Nabi Daud kento? Nabi Daud kento lebur akabai kerajinan tangan. Beliau kento akabai pedang, akabai keres. Kaya tak ngakui pantih Nabi Daud. Tak ngakui apoy. Dia mah wa alanna lahul hadid paringi mukjizat Nabi Daud kento. Mana bingas tani besek itu langsung lemes. Ti peret besek itu langsung teti pedang. Peret langsung teti keres. Bahkan di ring tampe ketika itu tengki. Pakowa. Bahkan di ring tampe. Engki tahu saman kaya iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Daud alaihissalam. Beliau itu akabai kalampi perang, jual sarang Nabi Daud. Nabi Rasul. Kibada Nabi itu saya kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu lebur akabai, Nabi Musa itu lebur aternak. Nabi saya lebur aternak. Pasir Nabi Musa alaihissalam. Lebur aternak katipan apa? Dari lebur aternak Nabi Musa itu sampai maskabinna waktu na araji potrena Nabi Syuaib alaihissalam kento arabet ternaan matuana. Nanti Nabi Musa itu teritan keluar dari Mesir. Nabi Musa itu keluar dari Mesir dalam keadaan ruta buru. Apa-apa mak ruta buru nukol orang yang Mesir, nurkop orang nang Mesir itu Nabi Musa nurkop orang sekalian pas langsung mati. Pangaran itu terkop kan tay pamati ya karo beling ngemani sekoni kisah pangaran. Poy terkop dari kuatan Nabi Musa terkop sekalian pa langsung ngantol ben benyaben. Akhirnya buru Nabi Musa tabang ben Firaun. Debak keluar Mesir kento. Debak kasetong sumber mata air Nabi Musa pas ketemu ben orang bini para ben kedua. Para pan nginumi ternan. Kesulitan beda betong alang intari ben Nabi Musa lengki sareng Nabi Musa pangalebot to si raja kento. Kuat Nabi Musa. Akhirnya sebini kento asa kalangkongah pas iya tore kacombon. Ya tore kate lemah. Tinggal debak kate lemah ya tore ade ternyata reng bini sedua kento potrena Nabi juga.
putrina Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi juga sama sahabat Nabi Musa keng sepuan. Akhirnya lastari ada putri biniin gitu salah aset to ngamator dek Nabi Syuaib ke abana. Ya abatis takjirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ba ajunan manabi nyari yang orang seepara beternan. Manabi nyari yang orang seepara beternan jauh-jauh ba kento Musa kuat amanah bisa terpercaya. Jebon potrena padahal keng lebur. Sebini kento keng lebur kan Nabi Musa. Keng tak ngakui bahasa langsung. Reng bini kan lekar tak teman ngakui bahasa langsung. Mun rotero panapa lapar sauma mun ki nyara-nyaran asa bedaan ben selake ajiling beda baru ngebaksu nang ipeng kiri jalan lapar si bini tak ngucak ngakan punten atanya ka selake lapar sampean ka iku padahal laben tibi se lapar selake jareng tak ngerti ngucak nje le kok tak lapar mayu mangkat bae terus mangkat ketemuan ben barung boleh tanya ki boleh ungkuan sampean tak lapar ka nje kok tak lapar padahal laben tibi se lapar. Iya jarang selaki tak ngerti. Tila deba ka jompo agak leteran tanang ka sebini dari lapar sama sami. Apa-apa bolan? Karena tak kui bahasa langsung. Karena bini kan letak teman kan kui bahasa langsung. Cepon segi buruk Nabi potren Nabi Syuaib kento lebur ka Nabi Musa keng tak kui bahasa langsung mator ka aban. Ajunan ba mana bi nyari yang orang seep arah beternan jauh-jauh bede Musa guys. Kuat terpercaya amanah. Akhirnya aban kento faham ngerti. Cek potrena kento yang lebur dek Nabi Musa. Akhirnya apa? Abana itu bah langsung alamar kan Nabi Musa. Dia buna abana mator ada bukan Nabi Musa. Inni uridu an unkihaka ihdab natayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Musa mun emben kasokan, mun sampian kasokan, tore bi gula sampian pakabine ben anak bini gula nikah. Kalau ben mas kabin sampian kau tu aja ke arabet ternaan gula selama belum hajian. Jadi selama belum tahun. Fa'in atmam ta'ashron famin indik. Muni pas sampurna sampai 10 tahun ben embian Musa kasokan. Nah, keng gula tak maksa sepenting belum tahun ibalah lestari. Itu Nabi Musa alaihissalam lebur aterna. Maka nama Nabi pada orang yang tampak je lebur aterna. Ngubu sape, ki ngubu embi, ngubu manu, make dari lebur aterna, make koceng yobu dari tan, iterna. Cek lo pangelo, beda toron nah, beda atas sah, nuron dari pasirah, Nabi Musa. Ekibada Nabi kento sesoki luar biasa dari tan. Pasirah Nabi sesoki kento, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman gitu saya soki ternyata. Sobung reng soki gak Nabi Sulaiman gitu. Dari soki Nabi Sulaiman. Dari soki Nabi Sulaiman gitu istana nah. Istana Nabi Sulaiman gitu keramik ke benih keramik biasa. Benih karo keramik granit benih. Benih cuma marmer punten. Terbuat dari mana apa? Keramik ke istana Nabi Sulaiman terbuat dari batu yakut ben batu jamrud. Mun ben reng tampe batu jamrud nih kene mun segenteng eke bayi selok kento harga 10 juta sampai ke 15 juta. Bahkan mun beda sertifikat sampai 50 sampai 100 kadang. Ben Nabi Sulaiman eke bayi keramik ninde ering tampe. Celok cerita. Celok. Dari sokin Nabi Sulaiman kento sampai ilmu istana kento kamar benyan sampai 1000 kamar. Kamar lagi itu sampai 1000. Matele 1000 kamar lah. Pas era saya neng. Fi riwayatin dalam setong riwayat kamar lagi itu 1000. Polan rajin Nabi Sulaiman gitu 1000 tadi. Engki, makiten engki. Kasambu ki makiten kul. Tak bisa bayang aki mun paharing tampe andi bini tele 1000. Bila saya asal leber na tadi. Jak 1000. Andi bini setong belak kanan talen seleber tele peke tadi. Kita pakai itu mukjizat, taning tenda, abang membahanin daunku, peke ongku tadi seleber, benih karo seleber ben sesen peke, ya 1000. Kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibadah Nabi kento teti pegawai negeri bada. Bahasa era Nabi teti pegawai negeri. Nabi Yusuf alaihissalam bada Nabi teti pegawai negeri. Teti apa? Teti bendahara kerajaan. Kita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu waktu ini pakai keluar dari penjara, pas
sarang raja ipakon nafsir mimpe. Raja amimpe bede sape peto polempo ekakan ben sape koros peto. Jadi tafsir ben tukang tafsir mimpi selain subung si mampu karena Nabi Yusuf alaihissalam. Tinggi tafsir sareng Nabi Yusuf bahwa bekal bede masalah. Maka cara menanggulanginya begini Nabi Yusuf. Kalau ben tafsir mimpinan Nabi Yusuf kento kerajaan selamat dari paceklik, selamat dari masalah selama 7 tahun. Karena Nabi Yusuf kento mukjizat lah karena bisa tafsir mimpi, hebat dalam tafsir mimpi. Lah, karena berhasil menyelamatkan kerajaan Nabi Yusuf alaihissalam kento ben raja istimewa. Sebelum ereng paring ben raja Nabi Yusuf mator kade, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja abtina manabi keng istimewa ben ajunan ngereng abtina cereng paringi panapa paringi jabatan saos abtina angka sebagai bendahara kerajaan. Mun abtina yang kak sebagai bendahara kerajaan aman pesena negara kento pesena kerajaan kento aman tak kira bede ngicok tak kira bede korupsi karena abtina kita orang yang bisa aja gede keamanah terpercaya dia buna Nabi Yusuf alaihissalam ibadah Nabi kento sejak miskin nah pasera Nabi sejak miskin nah Nabi Isa alaihissalam dari miskin nah Nabi Isa sampai laisa lahu baitun tak keduan telem Nabi Isa gitu. Kemudian kita nomaden lengan le dari setong tempat ke tempat selain ke tempat selain seeder kud sekudan cok koncon undaunan kita Nabi Isa alaihissalam kita Nabi Rasul miskin ibadah Nabi kita seakadia Nabi na abdina ben ajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah mulai beda eswargana mulai ki beda alam dunia sampai sete Rasulullah kento tak pernah kenyang selama teluare roster-rosan. Jadi sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang. Kenyang ke Rasulullah kento beni tele tak ning nyabek cerita. Saya maksud kenyang kento beda seeder. Mun lapar berarti sobung sekali seeder. Bahkan sampai setong waktu Siti Fatimah kento sampai ada bu. Mas sampai ngatur lagi deeran dari Rasulullah, ngatur lagi deeran ke kanjeng Nabi potrena. Beliau kita ngatur lagi deeran mana Nabi tak kalep kento recari narote ya toraki dari Rasulullah. Tinggal ya toraki baik deer sarang Rasulullah. Kapan lek deer teritan Rasulullah kita bah debu. Wallahi innahu la'awwalu tu'amin yadkhulu fama abika mundu thalathati ayyam. Demi Allah Fatimah area deeran pertama saya masuk ke lesana aban semenjak telu hari telu malam. Jadi kento nabi kento rasul seadeer sampai telu hari telu malam. Maka cepon siki puru abeli ka saya pembahasan saya ada ngukor bekus ben pun tanah orang kento tak ning okor kala ben benyaan katunyan. Tak ning okor kalaban banyak kamewahan tunyan. Mun wangalowa tunyana tak mangki kenengan tele pesena pas barokah. Mun rat malarat si kabelenje pas tak barokah. Punten beni ketika dinto. Mun arwa kiai yongku mun ro. Arapa mi daya motor genteng. Mun arwa tak pate kiai kwa. Beni sangat dinto cerita. Tak corok deki abdina ben ajunan. Eki bagi. Nama sallallahu Muhammad. Iokor kalaban panapa? Ceokor kalaban benyaan artana. Tak corok deki abdina ben ajunan. Misa kadinta. Bahkan bodoh orang sejek sokina kenta. Tapi benih orang fokus. Pasera contoh korun. Korun kento soki talebat taritan. Sampai dari soki na korun kento jabun Allah ya Al-Quran. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa. Dari soki na korun kento sedabun Allah kuncina berangkasa kento. Kuncina berangkas benih berangkasa kuncina. Kento epekol ben orang 15 wat kuat kakapi kento telenunu taritan. Kuncina kento. Bahagia kenapa berangkasa pak? Cuk kuncina menunu orang 15. Nabi apa Korun. Tapi Korun gitu benih orang bagus. Korun gitu benih orang bagus. Akhir apa seksa ben Allah kalau bencara apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Korun kento beta salam ben Allah ben tartana ben maroman. Tasallam bagaimana? Tasallam tak sek punten, tasallam bumi. Bumi itu bah gelunyuk dek ka Korun artana maroman. Pegemet sekali ngade sebung karen sekali. Kan mangkana orang tampe
mun etalon le kalian tidak bak ke dalam pas ketemu ben harta ketemu ben emas ben jam sama aja mau kocak harta Harun apa napa harta na korun lamba situ selam kesa iya keng mun din tatangke si ekale ngaste kok keng tatangke na nyimpan pese bedi sa ilem tanah takok benin din karun takok din tatangke na gitu dek korun kenta korun soki benih okoran bagus ben punten okor bagus ben punten orang itu kalau ben benyan pengikut Nabi Nuh alaihissalam kento taritan soki nah, Nabi Nuh alaihissalam kak dinto 950 tahun ada wadak ka kaum beliau kak dinto 950 tahun ada sinurok kaum cuma belum polo biki 950 tahun ada wadak ka kaum sinurok kento cuma belum polo biki benih pas tak pati nabi pulan sakoni pengikut gitu makai mana benta benyan pengikut makai Fir'aun kento banyak pengikut taritan Korun kento pada banyak pengikut arten tak ning keboy okoran banyak pengikut zaman samangken si viral kento benih cuma masih bagus malolo makai si coba pada banyak si viral follower subscriber si banyak kento pada banyak si coba si viral bahkan banyakan kento jadi tak ning keboy okoran Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Caokor kalaban benyan artana, caokor kalaban benyan pangikut bahkan caokor bagus ben puntana orang kito kalaban benyan ilmuna. Talangkong sabora, iblis kento alim taritan. Kibersiso kento alim, santrena pa ibu biki wali kapi, santrena pa ibu biki bisa ngaper kapi. Keng kibersiso kento sobung umur dalam kabadan tak nyangu iman ben Islam. Oh, mantaran ni pasalamat dah. Amin Allahumma. Pas pasera orang yang bagus kento ya. Orang yang bagus kak dinto benih cuma orang yang pintar alafataki kalimat-kalimat Al-Quran. Benih cuma pintar aja lasaki hadis-hadis kanjeng Nabi. Benih cuma pintar aja lasaki buddha-buddha para ulama. Tapi orang yang pintar kak dinto. Orang yang bagus kak dinto. Orang yang bisa arasaki hadir Allah dalam setiap uncuknya benar. Ben bisa meneladani akhlak epon Rasulullah. Qawlan wa fi'lan. Zahiran wa batinan. Mantar sekento abadana. Amin Allahumma. Amin. Karena beda kadang taritan. Beda kadang orang kento mun esoro ngaca Quran pinter pamacana. Itanya ki hadis tak ngaca ratat. Itanya ki kitab lokian bun ke masaos panapa boleh para pandar sadar. Jegeuna tedung itanya ki hukum aja jawab taritan. Keng mun cek arasanan ya cek abek coba kita tangke nang bun ada Pak. Kento orang saya kocak alim lesan nak keng budu atena. Tapi beda kadang orang yang soro maca Quran lok la etanya ki hadis tak tahu etanya ki kitab lah karena tak tahu ngakanan paduna ponduk keng muni jek arasanan ya jek abak juba kita tangke paling anti orang kento orang yang kocak alim atena make buduh lesana maka ukuran si pertama manfaat ke orang lain iki kento bagus agama nah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Kang ireng abdi ban ajunan menurut pelajaran di acara malam hari semangkin termasuk hol buyut hol bujuk surin iki surin hol bujuk surin dari acara hol gitu abdi ban ajunan bisa menurut pelajaran panapa abdi ban ajunan kento manusia kento muntero iya hol na taritan muntero iya hol na paling puntan kau andi dua syarat. Syarat saya pertama, abdi ben ajunan manusia menteroya holna. Syarat saya pertama, kutu sobung umur. Thank you. Syarat saya pertama, menteroya holna kutu sobung umur. Karena mungkin di odi agak dan gula kan tak ning hol gitu. Nanti kutu sobung umur kada menteroya holna. Maka abdi tanya kasih hadir. Bagian cak-cak itu panjenengan tero penabuntan ya holna. Tahu? Tero yang ki. Tero ya holna, tero mana punten. Berisa jawab tero, berisa jawab punten. Bek ngitek orang. Pun, ya punten, mun kita ada pak waktu na tak kira sebung umur punten, thank you. Panapa boleh kalau orang ke seorang, makai orang salam tunya akarap matiin abdi ben ajunan, mun kita ada pak waktu na tak mati punten bang. Panapa boleh orang lain, abek tibi, akarap matiin abek tibi, abu nuwa diri, keng tak ada pak waktu na tak mati punten. Kan makanya banyak cerita bunuh diri gagal kisah. Ada orang kadang mikir, oh tanggal sebelum kolek tak kelar majer. Bini kikir tambu sekali. Nak foto, karena berak temur salbut.
Akhirnya bah ngucak ilmate nang kore apa parlon udi ya lang tunya munda iya malolo kabeden. Jareng-reng udi re tero nyaman tero jember. Mun pas lek ruwat sompak malolo kabeden. Tak nyaman, bola nyamanan mate beuih kwa. Tapi abtina mator bunuh diri kento hokom tu saraja. Kento ika kobate suul khatimah. Apa-apa ada pun Allah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sengak pun Allah embencek sampai mate aben tibi cek sampai bunuh diri pun Allah. Apa-apa Allah belas kamben kapi pak emben tak belas kaben tibi. Tak, tapi karena katotop cebon segi buruk orang gila pas memutuskan kangkui bunuh diri. Keluar dari roman bah intar kakan dengan ngalak tampar. Tinggal lamar ngalak tampar orang kento pas intar kaburin roman ongke kata stabun, debak kata stabun bedekan nangkah ongke kakan nangkah orang kento. Debak kakan nangkah tali na kento bah tali aki kakan nangkah bah hele aki kale era pas alonca. Taring ting alonca, taring bah karo tebuken tak mate cerita. Mi tebuken mata mate apa-apa. Keburu gelue kalau pai lancengan tampar raben kajun. Yang kita mati kalau kita tengan gitu. Mulai dah bak kacombon, ki maksa lagi, mikir boleh. Riberin mi aja nak beda kabar, orang kita berak sepur tadi karin sekali ruah, bola aja nyari rel kereta. Akhirnya nyari rel kereta, mangki di budi. Tinggal mangki bah langsung gentang ingat tengan. Inilah gentang ingat tengan, tosan-tosan kereta lebet. Sampai setengah jam sebung kereta lebet, sampai 45 menit sebung kereta lebet, tinggal oleh sejam bah beda orang lebet. Kita nyaki ben orang gitu pak, anak apa sambian mak tang gentengan kanto mata tidungi roman apa apa gula benidung tedungan nih mati ya gula. Abo sambian salah alamat mun mati ya kanto. Sambian tak kira mati mundung tedungan di kanto. Bucan sera tak mati. Mati pakun. Ika amma bede cerita na orang kita berak sepur tak mati. Mati pakun atal talan atal abuyan. Aba gula tak bentai tak berak sepur ben punten pa. Sambian ngiding kabar. Napa? Rel kereta ni kepono le 20 tahun tak yang kuy ko. Tadi sambian pakai tele sebulan beneng kanto tak kira mati. Kita beres odi debak karoman. Arten panapa? Mun kita depak teritan, mun kita depak, make kaburu ada mata mati. King mun lampun depak, make teken ada apa aku ni teret. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda pada kadim, magus deris tengki. Beda saya ngawuningi kabar gus deris ya depak ada kadim. Macet. Sobung kabar iki. Toh? Sobung saya Rabu. Jauh Rabu jauh. Beda jompen. Oh, iki. Lanjut iki. Ku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Engki jaringan segak dinto bolan. Abak kento kan cuma bisa usaha, tengki. Mana bi pengaterone si hose ben sateje panitia kento kan ipa sampurna. Sabu nang lapangan ipa sampurna. Ipa gege ipa soge sabu lapangan, tapi ternyata apa ipa ocen ben Allah. Pak Ojen tambu sekali, kina pun sabar kadin. Tinggal tak apa-apa, si penting ikhtiar, tengki. Si penting aba ikhtiar, pasal laki ke Gusti Allah. Ya mula Ojen teretan pagi ikan nang tempat tekan becek gitu. Tengki. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya aba kento mun Ojen kudu ngaup teretan. Beda ulama dimin asmana Syekh Duha. Syekh Juha gento ulama ahli hikmah sebiasa maka luar hikmah kalau bencara ihyak aki itu Syekh Juha setong waktu Syekh Juha gento parapan beda luar ucun raja Syekh Juha parapan beda luar ucun raja Syekh Juha beda iba naata orang lain beda di luar naata jadi karena ucun raja orang yang di luar naata gento buruh intar ke di dalam naata tinggal buru ka di dalam naata ipangloban saya Juha. Bah, mapah buru ka di dalam naata amban jareng ujen jera rahmat, cek buruan dari rahmat buna saya Juha. Ujen jera rahmat, cek buruan dari rahmat. Ampun. Kesempatan lain dari tan
kesempatan lain ujen pole. Syekh Juha kabadaanna kabalik. Sesamangken orang lain perapaan beda iba bena ata, Syekh Juha beda di luar na ata. Tuh ti ujon raja, buru Syekh Juha intar ke ata ngaup. Tinggal ngaup erwaro ben orang. Cepon diberin nih pokon cek buru dari rahmat, cepon ujian gitu rahmat. Mak buru iya junan Syekh Juha. Aja jawab Syekh Juha, engkau beni buru dari rahmat, takok ni te rahmat. Engkau intar ke ata, di beni kang kui buru dari rahmat, tapi takok ni te rahmat. Setong waktu Syekh Juha gento pernah iunceng acara mantan. Iunceng acara mantan Syekh Juha karena beliau gento ulama sederhana. Jadi makin nyunceng acara mantan pakun rasopna sederhana. Rasopan sederhana. Akhirnya karena rasopan sederhana ting depak ke acara mantan. Ngara tepak ke mantan reng soki. Ting depak ke acara mantan kento bulan rasopna sederhana subung reng ngambe. Biasa panitia ke subung reng ngambe juk tojuk kapi. Jadi panggalian Syekh Juha kuper jareng subung reng ngambe tak kaset tonga. Kuper Syekh Juha debak kata lima pas intar ke roman tatangkeun sesoki. Roman tatangkeun sesoki intare ban Syekh Juha. Panapa mi intar ke roman tatangkeun ngincem kalampina tatangkeun sepaling genteng. Kalampin tatangkeun sepaling genteng ngincem ban Syekh Juha yastani. Ngila yastani soge kalampi genteng mak mios polet Syekh Juha intar ke acara mantan segila. Tinggal ampun depak ke acara mantan karena kalampina mewah genteng teretan. Wah ngambek kapi ngorek. Syekh Juha rabu. Tinggal rasapan genteng. Akhirnya ibu elis ben Syekh Juha. Kapan depak ke dalam Syekh Juha, depak ke acara gitu, depak ke tempat acara ya tori adeer. Tinggal ya tori adeer. Selain kan tuh adeer pada ben biasa. Nah, Syekh Juha kan tuh adeer tak biasa caran. Ketiban apa Syekh Juha adeer? Saumpaan ipa masuk ke lesan nah. Saumpaan ipa masuk ke lengan na kalampina. Jadi saumpaan ipa masuk ke lesan nah. Saumpaan ipa masuk ke lengan na kalampina. Terus gitu. Saumpaan ipa masuk ke lesan nah. Saumpaan ipa masuk ke lengan na kalampina. Sambil ada bu. Kuli fatakdimu laki-lali. Mayu kalampi. Tolong ingatkan engkau. Ada penghormatan di benih kangkui engkau. Tapi kangkui ibaan. Gelak, waktu engkau tak ngangkui ibaan, tadi ada ngormat. Tinggal engkau ngangkui ibaan, kapi ngormat, kan berarti ada penghormatan ngangkui ibaan, benih ngangkui engkau ada pun Syekh Juha. Jadi Syekh Juha kita ulama ahli hikmat, tapi biasa hiyak aki. Artinya ban ajunan kita, cepon sikila, cuma ikhtiar, cuma usaha, saja napas teh pasraki ka Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Syarat si nomor 2 terus lagi kemarin mana bi Gus dari Serabu torona ten gula jarang tugas sakorongan tos mana reng ngantos kento lakarla diandiin reng ngantos make sakece muntos antosan biasa narasa abit tengki biasa narasa abit muntos antosan panapa boleh lakarla abit sekecek saos tos antosan rasa abit pada apa boleh lekar abit. Allahumma sholli ala Muhammad. Syarat si nomor 2 untuk eko cah manfaat ke orang lain debun Sayyidina Umar bin Khattab engki kento at-tawadhu. Panapa tawadhu andep asor. Panapa andep asor aroma lebih mabe etimbang orang lain tak aroma lebih bagus etimbang orang lain. Tawaduk kento teritan lalawan na tawaduk kento takabur. Panapa takabur sombong? Panapa sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas taan dek kakabenderan ben nginaaki dek ka orang lain. Nginaaki dek ka manusia. Pasera manusia, banyak manusia kento. Bedereng sepo, toh? Apa? Akrono. Allahumma sholli ala Muhammad. Engki kan sepakatan saus kento. Mun sepakat toron. Mun tak sepakat. Lanjut punten. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun cek saking bi'en tak tos antosan. Cek cepon segi pura lah krono tengki aja mah. Teretan sesami mulja, syabtina muljaki tor abtina ta'zimi, maka dari kak dinto
Si nomor 2 kento syarat si paling penting at-tawadhu. Tawadhu kento lalawan na sombong. Panapa sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Tak anda dek kakak beneran, nolak dek kakak beneran, ben aremiaki dek ka manusia. Manusia kento banyak. Beda reng sepo, beda guru, beda taretan, beda tatangga, bencam sama aja manusia. Dek ka orang sepada atau orang semabeen saos abdina ben ajunan tak oleh aroma lebih bagus, tak oleh aroma lebih tinggi, panapa boleh dek orang selakar tengkian ben abe, conton pasera reng sepo, conton pasera guru, tak oleh sekali abdina ben ajunan dek kareng sepo, sana reng sepo butuh abdina ben ajunan profesor doktor saumpama reng sepo tak lulus SD bulan kanan tak kenging abdina ben ajunan aroma lebih bagus bang orang sepo. Jahat sekali orang sepo. Tak oleh abu aroma lebih bagus bang orang sepo. Bahkan benih cuma jahat biasa kafir sekali orang sepo. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Mun reng sepoduan banji ngajak emban kangkui nyempe pangeran salena sengko kangkui menyekutukan sengko cek torok makereng sepon ada bun Allah keng emban sebagai anak pakun andi kewajiban abak tidak kau reng sepo maka mun reng sepo ki ibadah cakancah dat ngudedan gento mun reng sepo ki ibadah ngereng latine reng sepo mun ki kare dua panapa boleh lebih-lebih amun lah kare sekerak. Nah, tapi mun abdina ban ajunan termasuk anak sing ngapolong dek kareng sepo. Mun abak kentok kan beda anak sing ngapolong reng sepo, beda setak ngapolong kareng sepo tengki. Mun abak kentok ngapolong reng sepo, pas reng sepo tepak kareng sepo si ampun lansia, ampun lanjut usia, abdina ban ajunan kotu saja tambahi sabar. Apa-apa misa kentok anak apa reng sepo ampun lansia, ampun lanjut usia kentok teritan. Kau tambahi sabar misake itu apa reng sepo manabi ampon lansia manabi ampon lanjut usia kento teritan ampon ngucul helapa thank you reng sepo manabi ampon lansia kento ampon ngucul helapa de remah saya ngapolong sewa tuaan saumpam selain kalau war kapi keng pas tada bener sakale saya ngapolong salah malolo thank you bu Muhammad sallallahu Muhammad saya ngapolong sewa tuaan, si nomor setong saya ngapolong, si nomor 2 mertelok merempak gitu keluar saja. Kayak pas tadi bener sekali saya ngapolong, salah malolo. Tining saya tak ngapolong, saya karo intar setengah bulan sekalian, sebulan sekalian. Kayak itu bener malolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kento larabu kento. Ngereng sampai sholawati. Alaika salatullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin alaika salatullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin Nabi Muhammad asmana Sayyid Abdullah abana Siti Amina ibuna Siti Fatimah putrana Allah alaika salatullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin Mekah kalahir anna Madinah setena Nabi Rasul di budina sobung pole isa marena alaika tullah
يا خير المرسلين عليك سلام الله يا خير العالمين Kaulah saja ummata siang malam seipentamu kepada salamata ngaulia syafa'ata alaika tullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin Allahumma salli ala Muhammad malar muka abdi naban ajunan setejah cakancah dan ngudeten tetia salah setong penggerak kebagusan nang iti setampak khususnya ben selain secara umum amin Allahumma amin kasaperna abdi naban ajunan ngantos pengajian kento sampai lestari malar muka tetia tapan abdi naban ajunan tetia tarakat abdi naban ajunan sikadi masyarakat bentapa kento ku laku bakal abua nak poto salihin was salihat amin Allahumma amin. Sakadin toh bang sombeng toro mator dari abdina kita alas tari paya manabi mun kapolan ke deris keng tikel tapan apa basera soro lambat. Jadi tikel malek ni sekoni ibang tengki. Tengki sakay toh bang sombeng dari abdina manter banyak barokana ben manfaat saporaan seteja engki. Saporaan seteja las telasan tengki sobung jung tu saan tengki. Sobung jung tu saan song kosong. Mana bi ajunan keaduan salah ke abdina 100%nya pora abdina keaduan salah ke ajunan saboraki inggi sekian toh bang sombong bermator kurang lebih nyuwun pangapora Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.